उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद पूज्य मातृशक्ति आज ये भिडियो आम आलोचना करवा पवित्र श्रावण मासरे श्रावण पूर्णिमा दिन जो रक्षाबंधन पर्व पालन करा जाए यही पर्व बा रक्षाबंधन किपरि आरंभ होइतिला सबुठ प्रथमे किए क्या हाथ में राखी बांधी आसतु जानिबा ये पूरा वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिए। रक्षाबंधन किपरि आरंभ होइतिला एवं यह किपरि भाव पालन करा जाए से विषय वर्तमान विस्तार करी आलोचना करवा। भारत हेउची पर्वपर्वाणीर देश। एठारे प्रत्येक पर्व सहित किसी ना किसी संदेश परंपरा एवं इतिहास संयुक्त होता है। सही पवित्र पर्व गुड़िक मध्यरु गोटे हेउची रक्षाबंधन पर्व। यह केवल गोटे सूता बांधिबार पर्व नुहे बरं विश्वास प्रेम सम्मान एवं रक्षार वचनर उत्सव अच्छे। किंतु आपण केबे भाविचंती कि आखिर रक्षाबंधन आरंभ किपरि होइतिला? प्रथमे किए क्या हाथ में रक्षा सूत्र बांधि एवं कहीं यह पर्व अत्यंत उत्साह सहित पालन करा जाउछि। बहुत समय पूर्वे देवता एवं असुर मान मध्य क्रमागत भाव में युद्ध होता। असुर मान शक्ति वृद्धि पाइबारे लागुला एवं देवराज इंद्र अनेक समय युद्ध में हारी जाउथिले। स्वर्ग उपर यो संकटर बादल घटी आसुला। देवता माने चिंतित थिले जे जदि एपरी परिस्थिति रहे तेबे असुर माने देवता मान को परास्त करी स्वर्गर अधिकारी हो जिबे। तेणु इंद्रंकर पत्नी सची जहाँ को इंद्राणी बोली कहा जाउछि निजर स्वामी चिंता देखि व्याकुल हो उठिले एवं से महान ऋषि बृहस्पति को यार उपाय बचारिले। ऋषि गोटे पवित्र मंत्र रे अभिमंत्रित रेशमी सूता प्रस्तुत कले एवं श्रावण पूर्णिमा दिन इंद्राणी श्रद्धा एवं विश्वास सहित से पवित्र सूता को इंद्रंकर हाथ में बांधिले एवं तांकर विजय तथा सुरक्षा पाई ईश्वर को प्रार्थना कले। कहा जाए सही रक्षा सूत्र शक्ति विश्वास एवं आशीर्वाद जो इंद्र युद्ध रे विजयी होइथिले। एही ठारो ही रक्षा सूत्र बांधिबार परंपरा आरंभ होइथिला बोली मना जाए। से समय रे यह केवल भाई भौणीर पर्व नथिला बरं कौनसी प्रिय व्यक्तिर रक्षा एवं मंगल कामनार प्रतीक थिला। बहु समय बीतीगला परे यह अनेक समय परंपरार रूप धारण कला। महाभारत रे श्रीकृष्ण शिशुपालंकर वध करने समय रे निजर हाथर आंगुठी काटी पकाइथिले। तांक से रक्त को देखी द्रौपदी निजर शाढ़ीर गोटे टुकड़ा छिंडाई आनी श्रीकृष्णकर आंगुठी रे बांधिदेले। द्रौपदींकर यही प्रेम एवं निस्वार्थ भाव देखी श्रीकृष्ण अत्यंत प्रसन्न हेले एवं से मने मने ए संकल्प कले जे जेतेबेले भी द्रौपदींकर उपरे कौन से संकट आसीबो तांकर सुरक्षा निश्चय करिवे। बहुत समय परे जेतेबेले कौरव मानकर सभारे द्रौपदींकर वस्त्रहरण करिवार प्रचेष्टा करागला से समय श्रीकृष्ण निजर दिव्य शक्ति द्वारा तांकर लज्जा निवारण करी रक्षा करथिले। कहा जाए यह हेउछि रक्षाबंधन सबुठ सुंदर उदाहरण। यह सहित आउ गोटे प्रसिद्ध कहानी हेउछि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर। जेतेबेले भगवान विष्णु राजा बलि को देइथिबा वचन हेतु तांको महल रे रहिबाकु लागिले सेतेबेले माता लक्ष्मी तांको ठारु दूरेई गले। से निज स्वामी को फेराई आनिबा ପାଇଁ चाहुथिले। माता लक्ष्मी गोटे साधारण स्त्री रूप धारण करी राजा बलिंक महल रे पहुँचिले। श्रावण पूर्णिमा दिन से राजा बलिंक हाथ में रक्षासूत्र बांधिले। राजा बलि तांको निजर भौणी भाव में स्वीकार कले एवं उपहार मागे कहले। से समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को निजर सहित फेराई नेबार बर मागिले। राजा बलि निज वचन पालन कले एवं भगवान विष्णु को जीवाई अनुमति देले। तेणु एथिर संदेश मिले रक्षार बंधन केवल जन्मरु तैयारी नुहे संपर्क सीमित नुहे यह होची विश्वास सम्मान एवं स्नेह प्रतीक। इतिहास रे मध्य रक्षाबंधन अनेक उदाहरण मिली थाए।
କୁହାଯାଏ मेवाड़ राणी कर्णावती ଯେତେବେଳେ ନିଜ राज्ୟ ଉପରେ संकट ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ ସେହି ରାକ୍ଷୀର ସମ୍ମାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଇତିହାସକାର କହନ୍ତି ଏହା କାହାଣୀ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତ ଏହା କେବଳ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପର୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବଳ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପର୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? ସମୟ ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ପରିବାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଗଲା। ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ କାମନା କରେ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଭାଇ ତାର ଜୀବନ ସାରା ତାର ରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ବଚନ ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଭଉଣୀ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସୈନିକ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରାକ୍ଷୀକୁ ପରିବେଶର ରକ୍ଷାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ନଦୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣର ବଚନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣର ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ରାକ୍ଷୀର ସୂତା ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ। ଏହି ସୂତା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କେବଳ ଶକ୍ତିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଏହା କେବଳ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଆପଣାପଣ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେଠାରେ ହିଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭାରତୀୟ କୋଟି କୋଟି ପରିବାର ଏହି ପର୍ବକୁ ଉତ୍ସବର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ହେବା ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମନାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ ଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ସବ ଅଟେ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବାର ଭରସା କରିବାର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏପରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଖୋଜପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।